Good evening, ladies and gentlemen. I'm delighted that so many of you could make it today. Let me introduce ourselves. My name is Tengutidung Intan, and My name is Maura Ayu Fadilah. we are from Class A1 2019, and we will be finishing Penal Project English Entrepreneurship. As you can see on the screen, our topic today is Business Plan of Travel Agency. For the first, we'll explain Mawar. Mawar, time is yours. Thank you, Teh Intan. First, basic element of a business plan. Yang pertama yaitu ada introducing, yang kedua marketing, yang ketiga financial management, yang keempat ada operation, dan yang terakhir yaitu ada concluding statement. Selanjutnya yaitu our travel agency. Yang pertama short, medium, long. Short yaitu give you the basic, medium, tell things that are in more detail, or show where you want to go in detail. Yang terakhir yaitu comfortable facility with a shape budget. Yang pertama yaitu give you the basic, menjelaskan untuk yang awal saja seperti menjelaskan dasar-dasarnya. Yang medium itu menjelaskan mulai mendetail seperti memberitahu ini tempat apa, di mana lokasinya, seperti itu. Yang terakhir adalah long, yang di mana menjelaskan secara detail seperti tempat, budget, dan fasilitasnya ada apa saja. Next, Intan. Di sini ada organization card travel agency Sinar Jaya Abadi. Yang pertama presiden ada Teh Neng Putri Dwi Intan, treasurer manager Mawar Ayu Fadilah, marketing manager ada Syarif Fadilah, public relation ada Divan Alvaro, dan ticketing Chandrawati. Nah, di sini seorang tour guide harus mempunyai beberapa skill, yaitu diantaranya good communication, flexible, ethical, and friendly, foreign language and local language, extensive knowledge, history and insight, sense of humor and improvisation. Yang terakhir ada ability to remember, read maps, and master the train or place. Itu untuk contoh beberapa yang harus dikuasai untuk tour guide. Experience, yaitu we have a lot of flying horse and average also tourist graduates. Next, Intan. Di sini Sinar Jaya Abadi itu ada di travel agency is location in Ciwidey. Ciwidey, which is very popular and cool tourist spot, which is perfect for feeling your vacation, di mana tempat Ciwidey ini tuh banyak dijadikan tempat destinasi dari wilayah manapun, seperti banyaknya dari Bogor, Jakarta, Bandung. Memang tempat ini tuh banyak dikunjungi oleh para turis. Yang didapatkan oleh pelanggan yaitu mendapatkan provide information about transportation, facility, tourist object, hotels, accommodation, and other necessary information. Yang selanjutnya ada make plans, calculate travel cost, and hold reservation or reservation for all travel facility. Yang selanjutnya ada organizing sales or of travel package such as tour, trip, sightseeing. Dan yang terakhir yaitu ada information about marine of air, facialless, domestic, or overseas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Thank you, Teh Mawar. Selanjutnya itu target. Di sini dilihat di screen bahwa target kita tuh nargetinnya jadi kayak per kelompok sama yang satu orangnya itu 500.000.
Nah, di sini juga dikelompokkan ada gender, umur, sama hobi. Nah, buat gendernya sendiri, setelah kita survei, yang mana laki-laki lebih banyak tertarik untuk mengikuti travel agensi kami. Terus kita kelompokkan hobi-hobinya dan juga buat range umurnya itu dari 25 sampai 45 tahun, terus 45 sampai 65 tahun. Financial management. Identical of risk. 1. Operating or business risk. Business or operating is the financial risk generally associated with internal and external system for the monitoring, negotiating, and delivery of financial transactions. The risks are wide-ranging and can include natural disaster, human error, and breakdown of financial system or failure of electronic system. Nah, buat contohnya sendiri di operating or business risk ini sendiri, yaitu yang mana karena kita sistemnya mau lewat website. Nah, contohnya itu di mana website kita itu diretas oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita kehilangan data perusahaan ataupun data dari customer kita sendiri. Nah, yang kedua ada liquidity risk. Liquidity risk is the risk that the entity will not have sufficient funds available to pay creditors and other debts. This includes the risk that loans may not be available when the organization requires them or they will not be available for the required term or at an acceptable cost. There is also a risk that bank credit lines may be terminated if borrowers breach loan covenants. The organization may have to keep unseed funding, functions, acquisition, and contingencies. Funding source may include equity issues, debt, supplier finance, and leasing. Selanjutnya ada funding request and return on invest. Yang pertama ada initial investment. Yang pertama, a set of computer 2 juta, wifi 500.000, stationery 500.000, tables and chairs 3 juta. The cost of creating a website 1 juta, jadi totalnya itu 7 juta buat di peralatan. Selanjutnya operasional kapital. Yang pertama ada salary untuk 3 orang pegawai di harga 3 juta. Yang kedua ada biaya bulanan listrik dan air sebulannya 300.000. Yang ketiga ada printer sama paper 400.000. Yang kelima biaya telepon 300.000 dan internet 100.000. Jadi totalnya 4.200.000. Yang terakhir ada return or investment. Buat tiketing di harga 200.000 kita mengambil komisi 5%. Jadi kita mendapatkan 10.000 pada satu tiketnya. Nah, selanjutnya buat kalian yang mau menggunakan agen travel kami, bisa melalui website www.sinarjayaabadi.co.id. Di sana kalian bisa langsung mengisi formulir dan memilih paket yang telah disediakan. Terus kalian tinggal menunggu admin untuk mengontak kalian. Dan jangan lupa kalian sertakan nomor telepon yang benar. Selanjutnya kalian mentransfer DP-nya untuk memastikan bahwa kalian benar-benar nge-book
paket yang kalian pilih dan tunggu sampai hari di mana kalian holiday. Nah, note juga di sini pelunasan dilakukan H-1 sebelum keberangkatan. Nah, selanjutnya ada package dari travel agency kami. Yang pertama ada paket sayang, di mana paket sayang itu ada transportation only, jadi hanya berupa kayak tiket pesawat maupun kereta atau bus yang kayak gitu dari harga 200.000 sampai 6 juta. Yang kedua ada paket mantap. Di dalamnya ada transportation, hotels, dinner, lunch, sama big pass. Dari harga 1 juta sampai 10 juta. Buat lebih detailnya kalian bisa langsung kontak kami di websitenya. Yang ketiga ada paket dahsyat, itu all in one, transportation, hotel, makan, sama tiket destinasi. Di harga 1.200.000 sampai 12 juta. Yang ketiga ada paket hemat, yaitu hanya berupa tiket wisata sama hotel dari harga 300 sampai 1.500.000. This is orange. Yang pertama ada inisial kapital, yang kedua ada equipment and facilities. Equipment for production. Yang pertama ada office, yang kedua ada additional tools. Well, it brings me to the end of my presentation is concluding statement. A travel agency is a private retailer or public service that provides travel and tourism-related service to the general public on behalf of accommodation or travel suppliers to offer different kind of traveling package for each destination. Travel agencies can provide outdoor recreation activities, airlines, car rentals, cruise lines, hotel, railways, travel insurance, package tour, insurance, good books, VIP iPod, loan access, arranging logistic for luggage, and medical item delivery for traveler upon request. Public transport timetables, car rental, and bureau de change service. Travel agency can also serve as general sales agent for airlines that do not have office in a specific region. A travel agency main function is to act as an agent, selling travel products and service on behalf of a supplier. They do not keep inventory in hand unless they have pre-booked hotel room or cabin on a cruise ship for a group travel event such a wedding, honeymoon, or other group. Nah, jadi di sini travel agency itu sangat membantu Anda ketika Anda mau melaksanakan liburan bersama orang tersayang kalian. Jadi kalau kalian butuh jasa agen travel, kalian bisa hubungi yang tadi ya di www.sinarjayaabadi.com. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Sorry for our mistake. Bilaya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.